Toxic. Talking asik tanpa toxic. Hey guys, welcome back to Toxic. Talking Asik Tanpa Toxic, sponsored by CNI. CNI. Woo! Tepuk tangan dulu dong guys. Ya, and as usual, we always try to create the best content for you guys supaya kita bisa sama-sama belajar and also upgrade diri. Jadi, kalau dari teman-teman ada recommendation, kira-kira topik apa atau guest speaker siapa yang kita mau undang next on our next episode, bisa langsung aja komen di kolom chat di bawah. Today kita kedatangan a very special guest with us. Ya, joining here with me ada Michelle Chai. Yuk, tepuk tangan dulu. Woo! Michelle, mungkin you bisa introduce yourself. Who are you? What brings you here? And kira-kira what kind of business are you doing nih? Oke, kalau gitu. Hi, my name is Michelle Chai. I'm the CEO and founder of Glossy Beauty. Jadi buat yang belum tahu Glossy Beauty itu apa, Glossy Beauty is a beauty brand that I created di 2020 as a small homemade lip gloss business. Dan di 2023 kemarin kita baru aja rebrand dan kita join hands sama Mantapu Corp. So Glossy Beauty is a beauty brand that we focus on creating comprehensive range of beauty products that our goal is to enhance the inner beauty in everyone using our products. Wow, keren banget. Michelle, you look very young nih. Before we delve into your business gitu ya. Kan tadi kan apa namanya Glossy Beauty. Glossy Beauty. Oke. Boleh tahu nggak nih sekarang? You kelahiran tahun berapa sih? Are you like a millennial atau Gen Z nih? I'm a Gen Z. Kalau gitu boleh tebak umur berapa? Tebak ya. Tahun 2000-an nih kayak nih. Iya, 2000-an. Tahun 2000-an ya. Tahun 2000. 2002. 2002. Oke, so that means this year you berapa nih? 23 tahun ini. Tahun ini 23. Tapi di usia 23 tahun lu udah bisa create this Glossy Beauty. Yes. Oke, interesting. So that means Glossy Beauty sendiri ini udah berapa tahun nih exist ini? Tahun ini berarti tahun kelima actually. Tahun kelima. Tahun kelima. So that means you started this business at the age of 18. At the age of 18. Wow, gila ya. Kalau 18, gua pas 18 masih lagi celengok kali ya, mau cari kira-kira kuliah di mana gitu ya. What brings you to this realization that di usia 18 tahun itu you wanna start this business? Actually, awal mulanya itu karena situasi juga sih. I think it was during COVID, and then itu benar-benar baru fase pertama COVID gitu. Terus waktu itu emang baru lulus SMA dan itu masih mau ujian gitu, final years exam. Habis itu emang gabut aja, simply gabut di rumah. And I wanted to emang earn something for myself. Jadi emang waktu itu modalnya juga kecil-kecilan aja, cuman 200.000, cuman jual 20 pieces per month, itu aja udah seneng banget. Habis itu dari 20 per bulan, slowly become 50 biji per bulan, 50 becomes 100, next thing you know it becomes 1,000 to 3,000 a month. Gitu. Modal awal 200.000. Modal awal cuma 200 ribuan. You can create a business dengan modal 200.000 doang. Yes. Wow. Kalau 200.000 tuh biasanya orang pakai buat jajan gitu kan. Iya. Jajan bulanan 200.000 atau mingguan 200.000. Tapi you can start a business gitu ya with modal 200.000. Gue ingat pas zaman COVID itu biasanya orang-orang tuh kalau gabut main game banyaknya di rumah gitu kan. Apalagi kalau kayak you mungkin masih baru lulus high school ya berarti. Benar. Ya. Itu kan gabut banget di rumah, gak boleh kemana-mana pas lagi di COVID. Kok bisa kepikiran untuk start a business? Apa karena ya memang dari sananya you ada passion to start to do business, atau memang you pengen coba-coba aja, atau gimana tuh ceritanya? Nah, selain waktu itu COVID, itu TikTok kita di Indonesia lagi naik-naiknya juga. It was during the same time. Yeah. Nah, waktu itu one day I was just scrolling through TikTok. Habis itu ketemulah video satu ini, yaitu specifically homemade lip glosses. Jadi a bit of context, homemade lip glosses itu sebenarnya emang udah sebuah tren yang di US dan di other countries. Nah, habis itu ada yang bikin di Indo waktu itu during COVID. Terus dia jualin. And I, on the other hand, aku juga pengen coba. Yeah. I wanted to try for myself. Yep. Terus kalau misalnya lucu ya udah jualin aja to my friends and family. Gitu. Yaudah I did it, cari-cari barangnya sendiri. Habis itu coba bikin dan habis itu coba jualin. So there were actually a handful of small businesses, bukan aku doang waktu itu. Jadi awal mulanya you memang pengen cobain to use for yourself. Iya. Gak ada sama sekali kepikiran, okay, this can be a good business idea. Yep.
waktu itu emang kayak ya udah kalau bagus I can use it for myself, jual iseng aja. It's not like something that nggak dari 2020 I pikir oh I want to make a brand. It wasn't at that at all. Nggak, emang ya udah jualin aja. Jadi bisa dibilang, can you say that this Glossy Beauty ini business by accident? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. I think lebih specifically kecemplung ke yang accident itu kecemplung ke beauty industry tanpa sengaja. Tapi emang pengennya kayak small business aja, emang ada initial plan-nya, tapi to make it as a brand it wasn't part of the plan. To make it as a brand wasn't part of the plan. That rhymes. So actually pretty good ya. Ya tadi interesting banget sih. Business by accident. Actually I think kalau business by accident itu I heard it somewhere gitu ya. I don't know where I read it sih. Cuman I read bahwa kalau business by accident tuh biasanya tuh the best businesses are actually made by accident. Jadi it wasn't intentionally made. Kayak lu pernah dengar gak sih kalau misalkan kita nih kayak let's say in the dating scene gitu ya. Lu cari cowok, bener-bener cari cowok tuh akhirnya nggak dapat gitu kalau memang bener-bener we're looking for it. Tapi kalau let's say kita nggak fokus on looking for the one, tapi kita fokus on upgrading ourselves gitu ya, kayak just focusing on ourselves, tiba-tiba by accident bisa langsung dapat gitu loh. Yep. I heard many stories about that. Yeah, and also I think it's the same for businesses nggak sih? Kalau kayak kita bener-bener planning apa-apa segala all by theory, belum tentu tuh bisa jadi winning formula juga for a business. Benar. It's unpredictable lah. Ya. And berarti kalau this unpredictability itu, do you feel like you bisa predict nggak sampai seperti sekarang banget? Enggak sih, tapi I think the first year, second year into the business itu baru kepikiran mau brand. Kayak I think this has more potential. I think that was also the initial plan kenapa I wanted to join hands sama Mantapu Corp juga. Itu gue pernah denger tuh Mantapu Corp ya. Tapi mungkin kita bahas nanti ya. Boleh. Itu kan lebih ke arah collaboration. I want to know more about your early stages of running a business. Karena kan definitely kalau especially as a Gen Z gitu, we're scrolling through TikTok gitu kan. By the way kemarin TikTok baru di-announce ya. Ban di US. Di ban sekarang udah di open lagi. Less than 24 hours. Yeah, I'm like what? What's going on gitu kan? Yep. Tapi anyways, do you think itu ada efeknya nggak as a content creator dengan ada TikTok ban apa segala kemarin itu? From what I see, sebenarnya ada content creators di luar kayak the past few days itu banyak juga content creator yang kayak mereka coba fokus on one platform. Problemnya itu karena content creators yang mengeluh dan mereka komplain kenapa TikTok di ban itu karena mereka coba fokus di satu platform. Sedangkan content creators before TikTok came, mereka kan di YouTube, Instagram segala macam, and they always advise people to jangan fokus di satu platform doang. Terus mereka nggak dengerin, or mereka kayak yaudah TikTok, udah gede, udah 700k, yaudahlah IG sama yang lain ntaran aja gitu. And then next thing you know TikTok like this happen. Yaudah resikonya di sana. Jadi I think you need to diversify your content and your platforms. Diversify your content and your platform itu mirip kayak investasi ya. Iya. Ya nggak sih, kalau kita investasi biasanya kalau cuma di reksadana doang atau kayak di mutual funds doang atau kayak di obligasi pemerintah atau apa, something wrong happens, all of our portfolio gimana gitu kan. Kayak sekarang misalkan yang lagi happening itu apa, misal crypto gitu ya. We put everything into crypto karena we're very bullish on it. Terus something happen, wah gimana gitu kan. So you think it's also the same principle ya when it comes to like making content ya? Yep, I agree sih. Yeah, okay. So, but kalau you're diversifying kayak begitu, would you say that TikTok is still your main platform nggak? Kalau for right now? Right now for Glossy sendiri enggak. Sometimes it depends on. Nggak bisa dipredik juga ya TikTok ya sebenarnya, kadang FYP dan segala macam kan gitu. Tapi we still consistently put a lot of content, mau itu di TikTok sama di IG, dua-duanya tuh jumlahnya sama gitu. Cuma kadang kalau misalnya ada campaigns yang emang kayak emang lebih cocoknya di Instagram, yaudah kita banyakkan di Instagram. Tapi kalau misalnya ada another campaignnya di TikTok, kita fokus on TikTok gitu. Oke. Kalau kita tarik balik nih ke awal mula Michelle jalanin this business gitu ya kan, pasti you jalanin this business with the knowledge that harus ada online presence. Ya nggak sih? Karena online presence sekarang, in your opinion, is it important nggak when it comes to like starting this business? I think it's very very important sih, karena at the end of the day online presence is about visibility, dan itu apa yang orang lihat, your first impression orang lihat terhadap your brand or yourself buat personal branding. Kalau zaman dulu orang-orang kan biasanya kan banyaknya tuh visibility tuh taruh di billboard gitu ya, di pinggir tol atau kayak ya taruh banner di mana-mana, bagi-bagi brosur gitu. Tapi kalau kayak for you in your early stage of the business, you think that it's not the way to go gitu. You wanna do it online. Yes, karena emang I think tarik balik lagi ke situasi di mana I started ya pas COVID,
emang semuanya udah online. So Iya that's what I'm familiar juga gitu. That's why I'm just doing what I'm familiar with, dan apa yang emang lihat di depan mata waktu itu, ya udah I do it gitu. Tapi di zaman itu kalau nggak salah COVID itu belum ada TikTok Shop kan? Belum. Kayak belum banget. I think a few months after. Karena I started di Mei 2020. Mei 2020. Iya, COVID nggak salah yang pertama banget kita lockdown tuh Maret 2020. Ya. Jadi TikTok Shop belum ada. Belum. Kalau live TikTok? Kayak belum seagresif sekarang. So how did you grow the brand though? Kalau misalkan you focus on social media gitu kan? Iya, You waktu wanna itu develop the brand gitu. How do you do it without all of these facilities and capabilities? I think waktu itu awal mulanya I was big in TikTok actually. My contents banyak yang FVP, banyak yang nanyain Kak produknya apa, bla 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 bla. And then baru sana mereka mau beli, yaudah mereka baru ke platform yang lain, gitu, ke Shopee. Ada linknya segala macam gitu. Oke. Smart. Oh jadi awalnya you develop your own personal, would you call it personal branding? No, waktu itu emang di accountnya Glossy itself kok. Waktu dulu belum ada yang konten personal branding yang I muncul gitu-gitu, belum. Oh nggak ada? Gak ada, itu yang benar-benar I muncul probably around 2023 akhir. So about a year ago. So you started becoming the face of Glossy Beauty Itu baru kayak setahun yang baru lalu. kayak setahun yang lalu. Iya. Awal-awalnya benar-benar you nggak tunjukin your. Enggak sih, paling my own personal Instagram aja for my friends and family aja sih. Tapi you sama sekali nggak. Kalau sekarang kan Iya. I did my research dong. Yes. Gitu kan I lihat sekarang ada on your bio ada tulisan behind Glossy Beauty gitu kan. Tapi kalau early on tuh nggak pernah Enggak you sih. reveal yourself kayak gitu. Paling tag aja Glossy Beauty-nya, terus kalau ada promo-promo baru mention in my stories gitu-gitu. Tapi sampai make TikTok videos about it enggak sih dulu. Oke. Why did you do that? I mean, it definitely worked ya kan. Sekarang kan it's developing the brand gitu kan. Kalau gua dengar dari beberapa orang juga yang memang mungkin fokus juga di personal branding juga, dia personal branding expert juga, dan I talk with a few other influencers juga. They said that biasanya kalau untuk satu brand bisa berhasil, itu ownernya harus maju dulu tuh di awal. Gitu baru nanti online presence dari brandnya bisa berkembang. Nah kalau you kan terbalik kan? Yes. You started developing your online presence for the brand itself first, baru nanti ujung-ujungnya di tahun 2023 you muncul gitu Iya. kan. Why did you do that? Sebenarnya it wasn't part of the plan buat bikin personal branding gitu. Makanya I did it caranya kebalik, which I think is one of my main struggle sebenarnya selama 1 tahun ini, untuk gimana cara kembangin personal branding tapi caranya kebalik. Brandnya udah ada dulu sebelum I-nya muncul gitu. Jadi emang pertama kan first 3 years I did it by myself, emang gak ada rencana buat personal branding. Ya udah, people know Glossy, I'm already happy with that. People don't really need to know me. Habis itu when I join hands with Mantapu Corp, Jehian ada mention, mau nggak coba personal branding? Kayaknya it's a good idea. Kayak okay sure, tapi kayaknya ntar dulu deh gitu. Gak perlu banget. Kayaknya I think I need to focus on Glossy itself, gak usah focus on me. Karena kok obviously kok taruh waktu buat personal branding udah memakan my time and everything, ya itu pasti bagi lagi kan waktunya gitu. And especially as a business owner juga kan, you pasti kan focusing on the finances, on the marketing, on like how to brand your own products, packagingnya, quality control, mungkin cari supplier, apa-apa segala. Itu you pasti mungkin dari awal nggak kepikiran personal branding itu bisa fit in your schedule ya. Iya gitu, kayak penting tapi gak penting-penting banget gitu waktu itu. So it was there, the idea was there, tapi kayak kapan ya mau eksekusinya itu belum tahu. Akhirnya after the rebrand udah mulai ketemu flow, udah ketemu kayak oh ini kita udah mau kayak gini-gini, udah kebaca nih ke depannya mau gimana. Yaudah nih ada waktu buat masukin my personal branding. Ya udah kita coba di akhir 2023. You tadi sempat mention tentang rebrand. Jadi sempat nge-rebranding Glossy Sempat Beauty. nge-rebranding tapi bukan dari segi nama atau dari segi visual banget sih, tapi lebih ke product itself. Karena kalau tarik balik lagi ke cerita how I started, it was a homemade lip gloss business. Jadi waktu itu belum diregulasi. Belum ada BPOM. Jadi waktu itu ngaduk-ngaduk sendiri. Tapi sekarang udah aman ya BPOM Tapi ya. sekarang udah aman, udah BPOM. Makanya kita rebrand gitu. Oke. Jadi sekarang udah BPOM. Teman awal-awalnya it started out as a homemade Homemade lip gloss gloss business. Jadi kalau homemade itu benar-benar semua karyawannya juga homemade kan. Gak ada karyawan sih, lebih tepatnya I did it You myself. sendiri. Yes. You're your own boss, you're your own Yes. karyawan juga. Bener. All in one. All in one. For almost 3 years. Itu kalau kayak begitu running everything by yourself, itu quite hectic nggak tuh? How do you juggle the social life, everything? Atau no work life balance dulu? Oke, interesting. Balik lagi ke COVID. Oke. Karena ada COVID,
emang semua orang dipaksakan untuk di rumah kan. Iya. Habis itu waktu itu baru masuk kuliah. Berarti berapa bulan mulai glossy, baru masuk kuliah juga COVID di rumah. I had all the time in my hand. So I can do that. And then baru mulai agak struggle-nya pas emang kuliahnya itu ada offline sama online. Itu kayaknya masuk tahun 3 sih. Tapi other than that it was fine. It's Gitu. fine karena kebantu COVID juga ya. Kebantu COVID. COVID definitely is a huge factor to my time management. Tapi I think with that itself aku juga sama 3 tahun bisa develop a very good time management skills. Ya. Actually very interesting sih. So I'm sure COVID itu buat semua orang kan pasti hal yang buruk ya. Iya. Banyak orang sakit apa segala. Tapi it's depending on how we use our time. Bener gak sih? Bener. Kayak kalau misalkan kita ada di dalam posisi yang harus dirumahkan, nggak ada aktivitas sosial apapun gitu, kita nggak bisa ketemu orang secara offline, mall semua tutup, toko-toko juga pada sepi, Tanah Abang juga kalau sempat dengar Iya. juga, aduh banyak yang bangkrut dan lain sebagainya. It depends on our time how we use it supaya kita bisa grow our business, develop our own personal brand, atau kita bisa upgrade diri kita sendiri. Do you agree nggak tentang kayak gitu? I agree tentu sih pasti. Ya. So basically kalau misalkan tadi ya going back to your own personal branding segala gitu. Setelah tadi mungkin dari Mantap Corp itu ada satu masukan gitu kan. Oh, you should develop your personal brand. Would you say after you develop your personal brand itu your brand jadi mulai escalate nggak in terms of visibility-nya? In terms of visibility pasti sih, karena initially my goal buat bikin personal branding itu buat glossy dulu. Apapun yang I get out of it for myself itu ya udah nomor 2 gitu. And waktu itu kita juga mulainya kecil-kecilan. It's not like we had a big strategy atau mau gimana-gimana. Yang penting upload aja konten, konsisten, relatable content, terus hopefully bisa inspire other people juga, showing the behind the scenes of the content. Itu tentu sih bikin orang jadi lebih bisa lihat the behind the scenes of the brand. Jadi kita kesannya lebih transparent. Kita juga mau kasih tahu juga what goes behind the scenes, what goes behind the product dan segala macam. So tentunya get their trust and being authentic dari sana. Jadi tentunya bisa bikin our online visibility tambah naik. I see a trend loh. Sekarang kan banyak business owner juga yang sekarang mulai bermunculan gitu kan. Kayak online business owner atau kayak small business owner itu SMEs. Banyak business owner sekarang tuh ya udah mulai bermunculan gitu loh. Nunjukin their own personal brand. Oh, I'm the man behind ini. I'm the woman behind ini. I'm the entrepreneur behind ini. Itu mulai menjadi satu tren gitu kan. And would you say that this kind of trend itu akan berkembang terus nggak ke depannya? I think in this digital presence in digital era tentunya akan menjadi tetap sebuah tren ya. Tapi menurut for me apa yang bisa bikin beda atau gimana caranya untuk bisa differentiate you from others is the way you approach it sih. Cara kontennya juga harus berbeda, harus be unique and different, and balik lagi harus authentic sih gitu. Yeah. Tadi I remember you mentioned about consistency. Yeah. So number one, consistency penting banget dong. Like let's say you uploadnya itu cuman sekali sebulan misalkan, atau kayak let's say 2 bulan sekali. Menurut lu kalau misalkan seperti begitu bisa nggak sampai seperti sekarang? Aduh, kayaknya cuman bisa artis-artis terkenal yang kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau mulai dari nol kayak nggak bisa deh kayak Nggak gitu. bisa ya? Nggak bisa sih. For me nggak bisa ya. Iya. At least I post like once seminggu, at least 3-5 kali. 3-5 kali. Iya. Jadi tuh edit semuanya juga sendiri. Sometimes kalau yang banyak glossy related itu my team. Tapi yang more of my personal stuff atau yang emang I want to make itu biasa I edit sendiri. Jadi dari A sampai Z you kerjaan sendiri ya for your Iya. own personal branding ya. So tadi number one is consistency ya, jadi harus benar-benar punya kedisiplinan mungkin ya untuk bikin konten, untuk edit konten. Pernah gak sih kalau kayak bikin konten gitu kalau kadang-kadang males Oh pasti. atau kayak ya udahlah gue mending fokus ke hal yang lain, nggak merasa ada kayak let's say ada hasilnya gitu. Let's say you post consistently for a few weeks gitu ya in a row, tapi kok viewsnya nggak nambah-nambah gitu loh. Kayak do you have that sense of kayak roadblock nggak kadang-kadang? Pasti. I think it's funny for me. It's a funny feeling for me at first karena kan emang I start as a
business owner ya. Jadi it's something feeling yang unfamiliar gitu, kayak aduh ini ternyata ini ya rasanya jadi content creator gitu yang setiap hari bikin konten terus kalau gak FYP gimana segala macam gitu-gitu. So I had that feeling dan baru belajar gitu. Terus waktu itu juga awal-awal nggak langsung naik kok. It took me a lot of time and effort biar kayak people know me more gitu-gitu. Terus terus I can do talks and everything gitu-gitu. It took a while. Jadi basically you practice your own patience juga dong. Iya pasti dong, nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya? Nggak ada yang instan. It took you how long? Misalkan sampai sekarang nih kan di tahap berapa ribu followers sekarang di TikTok kalau boleh tahu? Sekarang udah 10.3. Wow, 10.3. Iya, So tapi dari nol banget sampai 10.3, it took you how long to get I this think kind it of took me a traction? year. It took you a year It took of me a year. consistent posting every single Itu week. pun ada beberapa bulan bolong-bolong pas lagi roadblock kayak gitu. Bolong-bolong jadi sempat berhenti juga. Pasti ada yang kayak 2 minggu gak post, sebulan gak post, Ya, pasti ada. Ada ya. Ada. Ya. Jadi benar-benar harus konsisten. Oke. Second thing yang tadi I like what you said is about authenticity. Being being transparent and being yourself in your post gitu. Why do you think it's important buat business owner especially yang Gen Z gitu ya? Kalau cerita tentang bisnisnya, brandnya, apanya segala itu benar-benar harus otentik. Mungkin kadang-kadang harus vulnerable juga. Kasih lihat tentang struggle-nya, kasih lihat tentang behind the scene yang mungkin sebagian orang, aduh kayak ini kok malu-maluin, kayak misalkan pakai baju rumah, terus kayak ngerjain semua sendiri di lantai gitu misalnya, kan kadang-kadang malu-maluin gitu kan. Tapi kenapa? Why do you think it's important for Gen Z-preneurs to be authentic? I think gak harus Gen Z-preneurs kok yang authentic. I think harus semua orang yang bikin konten for me itu harus ada authentic ya. Kalau nggak authentic ya sama aja kayak orang-orang lain in the same industry. You're just gonna be like any other guy with the same background, the same this, same that, blah blah blah. Apa yang bikin beda jadinya? So what makes you different? Kan tadi kan Okay. dibilang Good question. yeah, what makes you Good different? question. Karena kan gini loh. Kan I know quite a bit of entrepreneurs juga yang sama-sama muda juga gitu ya. Tapi nggak ada sih yang umur 23 tahun sih ya. Tapi banyak yang muda-muda juga, tapi bikin punya cosmetic brand sendiri ya, ataupun skincare brand sendiri ya, pokoknya in that kind of beauty space gitu ya. Tapi how can you stand out gitu? How can you compete with them? Kalau misalkan let's say, sekarang marketnya udah saturated, ya masih bisa gitu. What's your reason behind it? Okay, sebenarnya there are many factors when it comes to my industry ya, specifically beauty industry. I don't know if you know, tapi for the past last quarter di 2024 sampai sekarang kayaknya banyak banget. I think ada 4 beauty brand tuh tutup gitu. Okay. So when people actually know about the beauty industry itu emang lagi sebenarnya it's very tough. I have to say it's also very tough being in that industry. Jadi apa yang bisa bikin Glossy bisa ada di titik sekarang ini dan bisa masih berkembang and keep on innovating and creating products is also one of my reason why sebenarnya I rebrand in the first place. So I join hands with Mantapu karena before my rebrand I had the plan pastinya dong mau ngapain sih sebenarnya. And I know kalau misalnya waktu itu sendiri itu kayak nggak bakal bisa survive lawan yang gede-gede. So I need someone to help me, Right. gitu. So that's where Mantapu came into the picture and everything. Dan selain itu, I think because I'm also a Gen Z and I create my own brand, jadi I can know what sebenarnya umur-umur my age itu maunya produk makeupnya kayak apa sih, gitu. So I think I have that privilege to know, jadinya bisa bikin produk kayak emang mereka suka gitu. And then we really listen to our customers sukanya kemana gitu-gitu. Cuma mungkin nggak secepat yang lain ya, karena pastinya kita nggak punya banyak resources for that karena kita juga masih kecil. Gitu. Jadi would you say that kayak you're your own customer gitu loh? I have to say yeah, even my team we have a very small team, terus rata-rata juga my same age, gak beda-beda jauh banget. Jadi we really bond ourselves dan relate juga gitu. Terus kayak pengennya apa yang kita suka dan our customers juga suka gitu. I think itu penting banget sih. Apalagi kalau kita bikin satu brand gitu ya, kita harus believe in the brand juga. Yes. Jadi let's say kalau kita punya brand misalnya apa ya? Let's say punya brand minuman gitu. Ya, minuman let's say milk tea lah. Ya, tapi kita sendiri tuh lactose intolerant gitu, misalkan. Kita sendiri tuh nggak suka minuman-minuman kayak gitu gitu ya. Ya, itu kan bakal susah dong kalau kita kan Benar. mau bisa masuk ke dalam market itu, karena kita tuh nggak bisa membayangkan diri kita sendiri di dalam posisi orang-orang yang mungkin adalah konsumen kita. Tapi kan different story with you dong. Yep. Karena kan you yourself as far as I know ya, you yourself kan mungkin
sering pakai beauty products dan udah sering coba-coba sini sana. Jadi you tahu pain points-nya tuh ada di mana, kira-kira gap di marketnya tuh ada di mana, dan apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat, oleh konsumen-konsumen yang mungkin seumuran sama Michelle juga ya. Yap, benar. Yeah. Would you say that this also is one of your strengths in creating this background and also creating this foundation for the business? I think so, yes. Karena at the end of the day, I'm myself cewek juga kan. I like makeup, I like skincare, I like beauty products. At the end of the day, itu emang karena kenapa semua cewek suka, it's a form of self expression gitu loh. Jadi kayak we feel good after using makeup, we feel pretty after using makeup. Jadi pokoknya halnya positif gitu. Jadi that's why we really incorporate that sih into the business. Yeah. There is also one thing yang interesting yang gue mungkin mau nanya lebih dalam lagi ya tentang your collaboration with Mantapu nih. Karena kan tadi kan you feel like, oke, gue jalan bisnis sampai di tahap sini udah oke nih, tapi masih belum sampai to the point yang mungkin bisa exponentially grow gitu ya. You wanna feel like you wanna have someone atau this institution atau kayak a partner yang mungkin bisa bantu untuk tukar pikiran, sparring partner. Kok bisa kepikiran akhirnya kerja sama Mantapu? Kenal dari mana, mungkin ada mutual friends atau gimana sih, misalkan untuk penonton gitu ya yang mungkin juga mau grow their businesses, pengen punya seorang mentor ataupun seorang ya partner gitu ya, gimana cara-caranya sih sebetulnya? Oke, sebenarnya waktu itu from my story, me and Jihyun or in Mantapu General, itu story-nya cukup menarik. Jadi awal mulanya itu masih COVID ya, berarti itu around 2021 lah, 2021-2022. Waktu itu Jihyun sama Raymond Chin, mereka bikin IG live session namanya Curbis, curhat sama small business owner. Nah waktu itu ada beberapa orang daftar, including myself. Jadi daftar lah, jadi dikasih waktu selama 15 menit IG live session buat ya udah tanya saran mereka and what can they help me to do, and ada nggak questions apa yang I want to ask them gitu. Jadi waktu itu I had 15 minutes to talk to sama Jihyun sama Raymond Chin lewat Instagram live. Abis itu we talk, and then yang lebih interested tuh Jihyun waktu itu. Jadi Jihyun lebih nanya-nanya banyak about beauty industry segala macam. Abis itu after that talk pastinya ikut IG live session itu pengen dapetin sesuatu kan dari mereka gitu. Pengen my questions ke mereka waktu itu kayak lebih ke financials dan lebih ke depannya tuh gimana ya, I bingung nih with my small business ke depannya arahnya mau kemana. Abis itu malah after dari IG live session itu tambah bingung nggak kayak, jadi bener-bener kayak aduh kayaknya nggak siap banget nih, kayak they ask me questions that I cannot answer at that time gitu. After that talk 1 tahun kemudian I focus on myself and Gossi. Abis itu kita I really focus on it, kita naikin the sales and everything. Abis itu udah ngerasa lebih siap. Abis itu I re-approach Jihyun lagi waktu itu. I re-approach, kita ngobrol, we shared the same values. He believed in my mission dan juga di Gossi. Yaudah, abis itu the rest is history and here we are now. Gila, keren banget ya. Berarti it all started during that IG live session. Yes, dari IG live session itu. Itu benar-benar putting yourself out there sih. Bener banget. Itu saking I was malu banget. Desperate banget. Waktu itu malu banget sampai I didn't even use my actual account, my gitu ya? personal account. I bikin another account. Terus habis itu minta izin dulu sama manajernya, Kak ini nggak pakai my personal account ya, pakai another account lagi. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. I was so shy to malu diliatin temen waktu itu, malu banget diliatin temen, orang kuliah, keluarga. Dia pakai account yang satu lagi. Nah ini interesting nih, banyak anak muda tuh yang malu ya untuk putting yourself out there, karena aduh what if nanti temen gue judge gue, what if nanti ini gak berhasil. Kalau kayak let's say we're putting ourselves out there, apalagi kita tanya gitu kan, seperti kita tuh butuh informasi, kita tuh butuh bantuan. Nah anak muda tuh banyak yang mungkin merasa gengsi ya. Apalagi kalau kayak let's say educated lah, terus udah punya bisnis, kayaknya gue gengsi deh gue nanya sama orang deh. Apalagi gue udah punya business owner, masa CEO nggak ngerti sih, nggak bisa jawab, nggak punya the answers. How do you overcome that mental hurdle gitu? Untuk ya udahlah, daripada bisnis gue nggak berkembang, gue nanya aja deh. Okay, I think for the first 3 years itulah my mindset itu lebih kayak malu lah segala macam. Tapi untungnya COVID, jadi kayak gak apa-apa. Oh gitu ya? Kalau ketemu orang ya apa di rumah nggak ada yang tahu gitu kan. Terus habis itu now I'm in my 5th year in the business, in the industry. What I learned is kayaknya udahlah nggak usah malu, mau gimana pun kayaknya better gak usah malu.
you do your own. At the end of the day kayaknya orang gak gitu pedulin sih. Paling cuma inget doang sehari, besok juga pasti lupa. I myself kayak gitu. Jadi just do it, and if you believe in that product ya or whatever it is, ya udah just do it, gak usah gengsi. Ya, dan justru sebetulnya orang tuh appreciate kayak gitu. Iya. Orang tuh appreciate kalau misalkan orang berani put yourself out there. Keren nih orang tuh berani, karena gue sendiri nggak berani gitu. Kadang-kadang kan orang Yep. ada perasaan seperti begitu kan. Benar. Mungkin dia ngejudge tapi dia juga pikir ya tapi kalau gue sendiri gue juga nggak berani sih. Ya keren juga sih dia sih bisa sih. Iya, benar. Tapi justru itu menjadi satu benih gitu ya untuk sekarang jadi akhirnya bisa kolaborasi dan juga kerjasama sama Mantapu Corp. Sampai sekarang berarti masih ada ya kerjasamanya sama Masih. mereka. Jadi Glossy Beauty adalah subsidiary brand dari Mantapu Corp. Wow. Jadi pasti itu ada supportnya juga dari mereka. Tentu, pasti. Gitu ya. Dan pasti you juga mungkin dapat banyak insights, dapat course. ada beberapa exposure juga dari Mantapu Corp. Ya. So tadi kan you bilang sedikit tentang your market gitu kan. Especially kan sekarang market you pasti kalau gue lihat dari Instagramnya Glossy Beauty fokusnya ke Gen Z ya, if I'm Iya. not mistaken ya. Benar. Range usianya dan tipikal seperti apa? Ini buat perempuan doang atau untuk laki-laki juga? I mean, any guys want, I'm very very open for Any guys? anything. Gitu. Jadi kalau misalkan gue juga mau pakai juga boleh dong. Boleh, silakan banget. We actually have a skincare product, one skincare product yang emang waktu itu pengen juga buat coba tap into the man market sih gitu. Karena lip gloss gitu loh. Iya. Lip gloss siapa yang gak butuh sih? Iya, benar. Gue kemarin baru baru pulang dari tempat yang cuacanya agak dingin gitu kan. Harus pakai lip gloss gitu. Iya, Kalau nggak kan lip gloss. pecah-pecah. Benar. Maybe it can be like an idea gitu ya. Boleh banget. For the new product. Yep. Ya tapi going back ya, your market for Gen Z gitu. Is it hard gak sih to tap into Gen Z? I think mau itu Gen Z atau generations yang lain pasti ada kesusahannya masing-masing ya, ada challengesnya masing-masing. Tapi at the end of the day buat Gen Z sendiri, from what I learned for the past 5 years, itu harus kita harus find them where they are. Gen Z pasti ada di mana, di social media gitu. Jadi we need to be there gitu. Mungkin kalau yang millennials nggak semua di social media, mungkin mereka di tempat lain. Jadi kita sebagai business, sebagai brand cari mereka tuh sebenarnya di mana. Itu I think that's the first step into melihat masuk ke marketnya bener atau enggak, or mau masuk ke marketing itu atau enggak. Find out where they are. Find out where they are. Okay, so Gen Z itu pasti di social media ya. For me, it's di sana ya, apa yang Yeah. I've been doing for 5 years. They What are in if the Gen social Z-nya tipe-tipenya yang zaman sekarang tuh kayak introverts gitu, yang kayak I don't wanna be on social media gitu, kayak mental healing whatever gitu. How do you reach them? Nah itu, I think that's one of the challenges that we ambil gitu buat kenapa kita masuk ke Gen Z gitu, and we still need to figure that out. Tapi kayaknya buat yang introvert kayak gitu, kayaknya yes they may not be in social media, but I'm sure they have in other platforms gitu. Mungkin kayak Discord, those people gitu-gitu. Mungkin nggak di IG atau TikTok yang biasa gitu. I'm sure they are in other platforms. One way or another pasti ada involvement lah di Pasti, digital world pasti. gitu ya. It could be YouTube, Discord Right. gitu-gitu. So you have to find the market for them lah. Yes. And for your market for Glossy Beauty ini mostly memang target marketnya yang ada di Instagram and also sama TikTok. Yes. Okay, yeah. Any other challenges nggak when let's say dealing with Gen Z customers? Are they more picky? Are they more lebih picky ya? Maksudnya dalam hal produk itu mau kayak gini banget atau mengenai harganya? Ada nggak difficultiesnya when dealing with that kind of target market? Pasti ada sih. Kayaknya yang paling bukan paling challenging buat Gen Z to tap into their market itu lebih ke kayak mereka mau tahu sebenarnya brandnya itu genuine atau enggak gitu. Banyak kan kayak gitu. Mereka nggak mau kayak asal beli doang. They wanna know if the brand is genuine, produknya beneran safe gak, bagus gak, atau cuma gimmick doang gitu-gitu. What goes behind it gitu-gitu. I think that's what I see in Gen Z customers sih. Tapi I think it depends on the product juga loh. Kalau let's say produk itu everyday products gitu ya, yang Iya. mungkin nggak dipakai di dalam tubuh kita. Iya, Let's iya. say baju lah. Ya mungkin nggak tahu ya, saya nggak tahu gitu karena bukan di bisnis industry fashion juga. Tapi kalau gua shopping for baju ya, gua beli baju yang penting yang looks good gitu kan. Iya. Nggak penting brandnya apa, karena kalau dari online ya dari online gitu. Tapi kayaknya kalau kosmetik sama skincare a bit different ya. Iya, Karena I it applies on the face kan sih. Bener, jadi apalagi cewek pasti lebih aware kan Iya. gitu, nggak bisa asal doang. So ada extra stepsnya lah gitu, beda dibanding beli baju gitu. Brandnya otentik atau enggak? Berarti apa nih? Misalkan let's say you udah ada Bepom gitu. You taruh
sertifikasinya semua di sosial media, you paparin semuanya, and then you kasih lihat hasil labnya, uji lab semuanya begitu. Atau how do you show this transparency? I think kalau for me, for Glossy, karena kita kan lebih ke dekoratif produk ya, bukan skincare gitu. Jadi kita tuh tentunya kalau BPOM segala macam, it's all in our e-commerce place, itu bisa dilihat gitu. Tapi kalau from what we do, itu kita we share the story kenapa bikin produk ini, kenapa bikin lip tint sih gitu. My first rebrand product waktu itu lip tint. Karena waktu itu for the first 3 years, emang mulanya lip gloss kan. Lip gloss, habis itu lip tint, become our best seller. Nah, habis itu setelah rebrand emang bikinnya lip tint dulu. Jadi I told my story kenapa emang lip tint pertama, karena waktu itu emang it took me a while to develop the product ya, emang yang gak ngaduk-ngaduk lagi sendiri. Jadi makanya produk lip tint yang pertama, it's a product that I've created for almost 2 years plus gitu. Jadi Gen Z itu tuh lebih tertarik di sana. Ceritanya kenapa produk itu. Kenapa Gen Z tertarik? Apa karena mereka mungkin pikir kayak, oh ini orang udah mikirin sejauh itu, pasti dia ngerti lah, lebih ngerti daripada gue kan, kita kan mirip-mirip. Iya. Mungkin dia nge-relate sama you juga ya as a person gitu kan. Terus mungkin lihat, oh problemnya juga sama nih. Misalkan di market itu, kok gue gak bisa nemuin lip gloss yang kayak gini ya, yang sesuai dengan kriteria gue ya. Tapi ada orang yang mungkin sudah kasih lihat journey-nya, yang kasih lihat behind the scenes-nya, dan bisa develop satu produk yang sudah dipikirin selama 2 tahun. Nah ini mungkin the product for me nih. Is that the way the thought process for Gen Z? I think so, karena kayaknya Gen Z kita mikirnya tuh pakai feelings, pakai emotions gitu. Jadi Nah itu Gen Z tuh perempuan nih. benar. I think gak perempuan juga kok kayaknya. I think guys too deh. Guys tuh juga ya? I think so. Tapi mungkin tergantung balik lagi. Tergantung barangnya juga. Kalau cowok kayak baju kayak enggak ya. I think tapi when it comes to gadget, electronics, pasti kalian mikir kan. Ya. Gitu. So it really depends sih on the product. Kalau gue enggak sih, gue biasanya beliin buat gue lip gloss misalnya gitu. Buat cewek gue gitu kan. Kalau elektronik ya jarang beli sih. Oke. Ya. Tapi interesting your thought process ya. Ya. Kalau connecting with Gen Z gitu kan biasanya kan let's say Gen Z itu butuh komunitas gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan you yourself as an entrepreneur gitu, developing your own brand, pasti juga day to day struggle masih ada ya sampai sekarang. Challenges juga pasti masih ada dong. Pasti dong. Every day is a new challenge for us gitu ya as entrepreneurs, dealing with let's say our team gitu kan, dealing with suppliers, dealing with customer complaints, with the market, everything itu kan pasti ada challenges itu sendiri. Would you say that having a community, punya komunitas gitu ya yang mungkin sama-sama Gen Z juga, entrepreneurs juga yang bisa sama-sama sharing, itu menarik nggak buat Michelle sendiri? Itu something yang mungkin are you trying to find? Yes, actually, I actually have a community juga yang nggak community lah, lebih tepatnya juga I have a few friends yang emang I really bond between, karena emang dia punya bisnis juga gitu, jadi kita bisa share, nggak harus di bisnisnya sama atau industri yang sama, ikut di baju, makeup, ikut di ternyata barang elektronik sama makeup segala macam, or even makanan gitu. I still I really enjoy talking to people yang punya bisnis, and pengen tahu aja, pengen belajar juga, nggak harus kayak ngobrol in depth banget, nggak juga. At the end of the day, kita juga masih belajar gitu, jadi pengen aja belajar terus pengen tahu sebenarnya F&B itu kayak gimana sih, ini kayak gimana sih, gitu-gitu. Bisa nggak ya diimplement ke my industry, my business. I heard you pernah itu ya, apa namanya, bukan intern ya, tapi kayak coba working in a F&B shop itu ya kemarin ya. Bukan F&B sih, yang mana tuh yang di your content, I think also on Instagram atau. Oh itu kayaknya itu kita collab aja itu ya. Collab aja waktu itu, terus coba bikin shaved ice. Kopi bukan. Kalau sama Kopi Su it was beda itu ya. Itu cuman marketing activation aja sih. I see. Jadi you pernah coba untuk cari tahu juga tentang other industry seperti apa, supaya apa? Misalnya supaya you sendiri juga as an entrepreneur lebih well rounded, lebih tahu tentang other industries, atau curious juga kira-kira nanti ke depannya dengan ada Glossy Beauty ini bisa expand kemana aja. Iya tentu sih. I think even with the exposure that I get from Jehian, itu juga allows me to explore di luar beauty segala macam gitu-gitu. Makanya di Glossy pun I also implement that, kayak tadi you bilang Kopi Su gitu-gitu. Itu kan two different things ya. Ya kita coba aja. We try to find a middle line between F&B sama Glossy, sebenarnya bisa apa sih gitu-gitu. Padahal dua hal yang sama sekali nggak related, tapi bisa aja collab gitu kan. Ya in this world ya, as long as cocok gitu kan, sama-sama juga bisa benefit from it ya, why not juga. Benar. Nah sekarang kan di CNI kita juga punya komunitas nih Michelle gitu kan. Namanya itu unik ya, bukan kayak banyak orang yang salah sebut. Oh sebutnya namanya X atau Action. Enggak, sebetulnya tuh namanya Action Club gitu. X
/ION club, Action Club. Nah, ada meaningnya behind this gitu. Banyak anak-anak muda atau Gen Z gitu ya, kalau mereka tuh sebagai entrepreneur, mereka belajar dari seminar-seminar, mereka attend this event, that event, mereka baca buku, ketemu sama mentor, ngobrol apa segala. Tapi mereka nggak praktekin di dalam bisnis mereka sendiri. They just keep it to themselves gitu kan. Atau mungkin ya ditulis aja tapi nggak ada praktekin. Nah, tapi we wanna encourage people here in Action Club, bukan cuma belajar doang, tapi kita praktekin di bisnis kita. Nah, especially di bisnis CNI. Karena Action Club ini memang khusus untuk orang-orang anak muda yang memang sama-sama jalanin bisnis CNI. Nah, sekarang kan bisnis CNI kan sudah bukan MLM lagi ya. Dulu kan kita kan mungkin Michelle juga tahu, kita dulu tuh MLM. Sekarang kita sudah punya konsep bisnis baru ya, yaitu mixed marketing konsep gitu kan. And it opens up a variety of options and solutions for people. Dulu orang nggak boleh jualan online, sekarang boleh online. Dulu hanya boleh jualan direct selling, tapi sekarang juga boleh jualan di toko. Affiliate marketing juga boleh, pakai reseller juga boleh, even ekspor ke luar negeri juga boleh gitu kan. So it's very versatile and also open to other people. Nah, sekarang dengan Action Club ini yang gua rasain ya, banyak anak muda itu yang merasa terbantu gitu dengan ada komunitas ini. Jadi mereka merasa nggak jalan bisnis sendirian. Tapi punya orang lain yang mungkin bisa sharing juga pengalaman mereka seperti begitu. Nah, in your opinion, would you say that semua Gen Z yang mungkin entrepreneurs juga butuh komunitas, juga butuh teman gitu ya yang bisa kira-kira mereka ajak diskusi, belajar gitu. Atau Gen Z itu sebetulnya independen sendiri, bisa jalanin bisnis tanpa bantuan orang lain? Okay, for me personally, maksudnya I enjoy kalau ada community gitu. Ya balik lagi kalau nggak harus di same industry nggak apa-apa. I think it's malah lebih insightful lagi gitu. Habis itu, tapi kalau for other Gen Zs in general, kayaknya nowadays kita juga bisa lihat kayaknya nggak harus just community in general. Kayaknya orang juga umur-umur kita pada tertarik banget to find new hobbies. Nah, habis itu from those hobbies it becomes community gitu-gitu. You can like name apa, tenis, padel yang lagi trendy semua itu mereka ada komunitasnya sendiri kan. So I think it really shows that kalau emang Gen Z itu suka, di rata-rata Gen Z kayaknya emang sukain community. Mungkin dulu pas lagi COVID kan agak awkward gitu ya, Iya. komunitasnya semua itu via online Iya. apa segala. Tapi kalau gue lihat sekarang sih trennya dengan adanya suasana udah kembali lagi ke sebelum pre-COVID gitu. Banyak orang yang sekarang udah mulai cari komunitas-komunitas lagi Iya. karena mungkin hilang teman kali dulu pas lagi COVID gitu ya. Mungkin Jadi kali sekarang ya. cari teman-teman lagi, socializing lagi gitu for Gen Z yang baru. Ya. Jadi for you community itu essential ya for starting a I think business it's ya. important lah. It doesn't have to be awal-awal banget, enggak juga kok. I think along the way I'm sure bisa ketemu kok community yang tepat gitu. Ya. Oke. Nah, mungkin bagi business owner nih yang muda-muda gitu ya. Kan Michelle kan I'm sure you're a role model juga for other people gitu ya, other young generations juga, Gen Z juga. I can see that you're a very driven individual gitu ya, who has a vision for your company gitu. Do you have any tips or tricks nggak nih? Tips or tricks for business owner yang mungkin udah mulai, ya bukan yang belum mulai, yang sudah mulai tapi masih belum dapat that turning point. Kira-kira tips and I tricksnya see. gimana? Okay. My tips and tricks ya, kayaknya for the past 5 years, udah masuk tahun kelima in this industry, tips yang I think what I get and I actually implement for myself itu kayaknya harus selalu percaya sih sama your product or your business. I think once you lost that atau you udah hilang itu it's really really hard to bring yourself back up. And then if you have kalau you sendiri nggak percaya, how are you supposed to influence other people or even your team untuk be motivated to work, to be positive, untuk gimana ya kita bisa ketemu that turning point, gimana ya kita bisa gini. Jadi I think one of the hardest things that I learned itu kayak harus selalu percaya mau gimana pun itu. There will be bad days, there will be hard times, mau itu berapa lama kita nggak tahu. And as long as you believe with the product and sebisa mungkin coba percaya and always be as positive as possible, itu pasti akan ngaruh banget sih in the long run. Always believe in your product and in your business. Yeah, just try as hard as you can. Just try as hard as you can gitu ya. Yes. Sebetulnya it's hard ya to believe in your product, especially kalau misalkan Gak perform. gak Susah. perform dan kita sendiri juga gak yakin di produk kita. Nah, kalau let's say ya ada orang-orang yang mungkin punya bisnis yang memang produknya itu belum maksimal dan ownernya sebagai business owner kita juga tahu bahwa produk itu belum maksimal. Would you recommend them to
ya udah produknya mau segimanapun lu tetap harus paksakan diri lu untuk percaya ke dalam produk lu atau invest in a product to the extent in which you yourself can believe in your product gitu. I think it really depends on the product sih. Kayak buat melihat secara overview kayak gini cukup susah karena balik lagi tergantung produk, belum lagi marketnya segala macam gitu-gitu. So it really depends on the product sih. I can't really define that. Depends on the industry juga ya Industry mungkin ya. juga gitu. Ya, depends on the stage of the business juga mungkin. Ya, tapi investment in a product menurut gue juga penting banget gitu. Apalagi kalau misalkan kita mau sell a good product for the long run, kan kita juga harus pikirin gimana caranya customer itu bisa repeat order ke kita. Benar. Jadi investing in a good product, I think will be beneficial for us in the long run ya. I'm sure you juga pasti kan invest Glossy Beauty udah di develop selama 2 tahun juga pasti kan not a short period of time kan. Takes a lot of time to iterate the product, to improve the product, to upgrade ya, dan yang lain-lain. Anyways, Michelle, thank you so much for your time loh. Thank you for having me. For joining us in Toxic. I really appreciate it. Bener-bener belajar banyak dari Michelle juga yang Thank you. masih muda banget ya di usia 23 tahun tapi udah bisa bikin brand as keren as Glossy Beauty. Nama Glossy Beauty tulisannya gimana sih? Agak unik ya kayaknya. Iya, karena waktu itu kecil-kecilan doang, nggak mikir jangka panjang kan, ya udah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih misalkan mau follow gitu ya Glossy Beauty, let's say di Instagram ataupun di TikTok, cara tulisnya gimana? Mungkin nanti kita bisa Ya, Sta boleh pin sini. dimasukin aja di sini. Ya, Glossy Beauty di sini. Ada juga Action Club ya buat teman-teman yang mungkin masih struggling jalanin bisnis, nggak tahu mau gimana gitu ya. Mau coba crack open your ideas atau juga sekarang sudah punya bisnis tapi pengen punya side hustle, bingung mau jalanin apa, bisa juga follow kita di Action Club di sini karena kita selalu bikin konten and always deliver konten yang mungkin relevan juga untuk teman-teman semuanya. Anyways, thank you again Michelle for your time Of course, gitu ya. thank you Kalau juga. memang nanti kedepannya ada upgrade lagi untuk Glossy, be sure to update us juga karena kita Of course. pasti benar-benar support. Again, thank you so much everyone for watching this episode of Toxic, Talking Asik Tanpa Toxic. Don't forget to comment, like, and subscribe to us. See you! Toxic. Talking asik tanpa toxic.